Askan Soba Nokrai kami Amarpur Division ni o jaga je samung choloi tongmani जों social media o जों गोबां अनुखा o jaga কয়েক মাস রমই জোর জবরদস্তি খাই স্টেট গভর্নমেন্ট আর জায়গা দখল খাই তম যে নি ফ্যাক্টরি সামনাই ফু তোমা কলকারখানা খাইনাই ফু তোমাই তোমা খাইনাই ফু হাকে জায়গা দখল খাই তমানি जों नुबि दं मगा आमति मांखै एडिसनल जागा पाइ थांगांग्राय जोंले ब जागा चिनि प्रासा जों ब जागा दंनाय चिनि हा कृष्टि संस्कृति आबनो जों रखा खायनांनाय बे चिनि दफाना बासरि नारंनानि जों वान सम्माननि चिनि दफाना जों बासरि नारंनानि जे हा चिनि हा करि थांगे जों दफाना करिखा चिनि कृष्टि संस्कृति हा आबो दंना नारनाय आगा आबनि बाङै जे सामंग जबरदस्तिखै सामंगे खायै जे दंमानि जे दखल खाय दंमानि आबनो जों बन्द खायनाय बां फैका आरो जों अंनि हाफानो जों आरो प्राय 25,000 बरफ जों प्रथमै आरो जों आबो सामंग मथारनामा बागि थाखा आरो जों जे नुखा जे आरो जबरदस्ति खाय जे जागा दखल खाय दंमानि तामहिन कलकाताम ओ जागा এই যে আবর্জনা খিবি ও জায়গা জৈব শ্বাস নামনাইখো গাই চিনি বক্তব্য খাইছি আর যে আর কাছের জায়গা নো আর মকারাই পারা খামানি ইয়া হবানে 100 বছর বরংখা এই যে মালিক এই যে জায়গা বজে দখল খাইতমানি নব তাঙ্গই ওর জায়গা দখল খাইতমানি বনি বুচুনি আগে যে বড় রাশি যে অনেক আগে থেকে নেব ওর জায়গা দখল খাইতমানি যে 100 বছরनि উপর বড় জায়গা দখল খাইতমানি যে চিনি বড় বাছি যায়বা কাগজপত্র খাইজাया इनके कागज पत्र करिजा इनके नि कागज पत्र बिया आबर खे उल्टा पाल्टा बरनो सार्च खाइ बरनो न कोन रुबि थिबि होगा इनके এই যে অবস্থা जों नुबि दंखा अब एदिसिनि जागा जे दखल खाइतमानि आरो मकाराय गामिनि जे चिनि तिप्रासा बजे दखल खाइतमानि अब जो जबस्ति खाइ जे सेकमानि आबर जों बेलेखे साजालिया जों अननाय अब जों नुबि जों बन्द खाइने का साम बन्द खाइने थाखा इनके अब दिखानानो चिनि बरनि जागा जों एडिसि बिसिंनि जे justice.